واجهت فيفو إنرجي تونس الشركة التي توزع وتسوق منتوجات شيل في تونس صباح يوم الخميس 28 نوفمبر 2019 دعوة للصحفيين لحضور حدث فريد من نوعه أطلق عليه اسم كن ضيفنا النجم بأور جيست ستار. انتظم في محطة شيل بومهل، ولئن كان هذا الحدث أكثر من جولة عادية فإنه كان بمثابة رحلة عبر الامتيازات التي تقدمها محطة خدمات شيل بومهل، وهي فرصة للصحفيين لتقييم وتجربة خدمات محطة شيل بومهل بسياراتهم الخاصة من قبل سائقين من مؤسسة ميداس، إضافة إلى الخدمات من أصناف الوقود. تمتع الصحفيين بخدمات محطة شيل بومهل من مطعم بوم دو بان، إضافة إلى ألعاب ومفاجآت أخرى. اليوم نرحبوا بكم في ستاسيون شيل بومهل، نرحبوا بضيوفنا الكرام. سميناكم جيست ستار، جيست ستار خاطر باش نحاولوا ندلوكم et vous aurez une expérience agréable في المحطة تاع شيل بومهل. شيل بومهل سي نوفيل فيرسيون، نقولوا فيرسيون 5.0. معناتها كنا تعدينا من فيرسيون 1 2 3 طولنا فيرسيون 5.0. دونك الانجليز يقولوا work the talk، معناتها اللي يقولوه يعملوه، واحنا اون اسي دو تونير نو بروميس. Depuis des années, on a tout fait pour tenir notre promesse, c'est-à-dire rendre la station un espace de vie. Les clients de Fathan, c'est pas parce qu'il a besoin de faire le plein, mais vraiment là où il se retrouve, il a de plaisir à venir ici et bénéficier de carburants de haute qualité, que ce soit chez le ou la Bipol, mais aussi bénéficier du service de spécialistes qui vont fournir des services qui répondent à ses besoins. وساسون شيل بومهل هذه تأكيد اللي احنا قاعدين ماشيين في المسار هذايا، المسار باش نردوا لا ساسيون ان اسباس دو في. Et d'ailleurs, un insert de grand nombre de stations qui sont un espace de vie. Donc, اليوم les stations Shell Boumhel, vous aurez l'occasion de vous ravitailler avec des carburants de très haute qualité, Shell Vipol. Shell Vipol est le même additif qui est utilisé dans l'écurie Ferrari. En même temps, vous pouvez bénéficier du service du spécialiste de service auto Midas. Donc avec le premier point de vente de Midas avec l'ancienne échelle Fitounes. Et en attendant que l'équipe Midas vous pouvez déguster des spécialités de numéro 1 du concept de café sandwich à la française, pomme de pain. Donc je pense que vous avez eu l'occasion de déguster quelques-unes de spécialités. Et puis قبل ما تروحوا عندنا البارتنير تاعنا سيمون الشاكور يدلل كنباتكم avec un lavage automatique, avec une machine dernier cri, avec des détergents de très haute qualité. Donc encore une fois, merci de votre venue. مرحبا بكم et je vous souhaite une expérience très agréable qui s'associe chez Boumhel sous sa version 5.0. C'est notre troisième centre de Tunis et le premier centre en partenariat avec Vivo Énergie. Capable de servir au Marsa, donc c'est Boumhel, donc c'est un centre في قلب Boumhel. Notre objectif est de nous قراب le maximum de kilomètres. L'idée c'est avant tout la proximité. Donc هذاك علاش اخترنا الستاسيون الحلوة هذه، donc pour être le plus proche possible de nos clients. نحب نذكر اللي ميداس c'est une enseigne américaine, c'est le leader mondial de l'entretien automobile. Donc Midas assure 100% de l'entretien auto en respectant le carnet d'entretien constructeur, quel que soit le modèle, quelle que soit la marque, et bien sûr avec la garantie pièces et main-d'œuvre. Midas, les engagements Midas, c'est avant tout le diagnostic préventif gratuit. Pour le Canada, le centre Cana, on fait le check complet jusqu'à 16 points de contrôle. Donc on part d'où le main, cycle, les batteries, les plaquettes de frein, les disques, les balais sur glace, tout le même en lien avec la sécurité. Aussi parmi les engagements Midas, c'est la transparence, le devis égal par lui. Même le client, les techniciens ils donnent l'intervention. Donc le client a fait ça, c'est que je parlais de devis égal par lui. Donc on travaille dans la transparence totale.
Enfin, je veux remercier toutes les équipes qui ont travaillé sur ce projet, notamment les équipes Vivo et les équipes Midas. Et on espère tout servir dans les meilleures conditions. Voilà, donc à la prochaine ouverture. En fait, Midas c'est un réseau mondial. Que tu sois en Tunis, ou en France, ou en Belgique, ou n'importe l'historique quel- طبعا. الهستوريك نتاعو يبقى الهستوريك موجود. دونك دايور معناتها حتى اللي عايشين برا ويجوا مستانسين بالريزو ميداس يجوا في تونس كاين معناتها عملوا l'entretien نتاعهم برا. سي لا ميم شوز. حتى الهستوريك اللي موجود. Parmi les engagements Midas, c'est la transparence. Belle même de l'intervention. Donc on fait le diagnostic jusqu'à 76 points de confort. Donc quand je fais un caraba, on prépare un devis. Le devis fait chinois, les opérations qu'on doit faire. On devrait dire pour mettre en état le véhicule. Donc belle même de l'intervention, le client généralement il s'arrête le devis, il a accepté le montant, la prestation. Bien sûr, on explique le devis justement. بداية حتى مثلا إذا عرضوا مش في بلاكة الفان نوريو راها معناتها on explique le plus معناتها c'est pas juste un réceptionniste mais quelqu'un qui explique le devis باش الكليون يفهم علاش نعمل l'intervention هذيك. وقبل ما نديرو l'intervention le devis il est édité, il est imprimé, oui que ce soit une signature électronique ou la signature sur papier donc il confirme le devis بعد يبداو الopération. L'objectif, c'est dans une année et demie, je suis présent dans les régions, les principales régions, les plus grandes villes. Sousa, Sfax, Gebes, Gerba, les principales villes. Mais ce que je fais, on va développer notre réseau. On a une contrainte d'espace, donc les centres Midas, c'est minimum 3B, 3 ponts. On a fait Midas, on assure 100% de l'entretien, y compris le pneumatique. Donc, on a une baie pour faire la pneumatique. Nous avons un minimum de baies pour faire tout ce qui est vidange, mécanique, climatisation, etc. Donc, minimum 3 postes. On a des stations Halloween, Habine n'implanter plus, mais malheureusement, l'espace était très réduit. Peut-être dans un deuxième temps, on va faire le concept Midas Express. Un centre Midas, ça suit une concentration, que ce soit commerciale. Généralement, on cherche les points de fixation. Un centre Midas, mais je suis isolé. Je suis مثلا في style autoroute voilà. Donc ديما là où j'aurai le point de fixation اي واحد كيجي يعمل entretien تاع كهربته لازم يلقى ان اسباس aux alentours فين que soit يخدم ولا فين يفطر ولا فين يقضي. Donc généralement un centre Midas c'est aux alentours des points de fixation, des points de services commerciaux, etc. Donc, généralement, donc dans les centres-villes, bien sûr, مش نبداو avec les grandes villes, mais on arrivera, ça fait une année mais on arrivera à ouvrir les villes, رحنا جندوبة, الكيف, bien sûr. Mais c'est pas pour nous pas priorité. L'objectif c'est une quarantaine de centres Midas. C'est un objectif assez ambitieux, donc certainement je pense Notre 14e point de vente ici en France. C'est une marque française, une franchise française. Donc, enfin, moi j'ai préférence à les produits frais et préparation sur place. Bon, nous sont là adaptés au marché tunisien. Donc 100% produits tunisiens, 100% personnel tunisien. Donc خدم لاباش على l'emplacement numéro 1. بعد دخلنا في collaboration مع فيفو انرجي اقنعونا عملنا بريمير بوان دو فونت نتاع حوير وهذا ان دوزيام ان شاء الله بيناتنا بوب دو بان في الاختصار هي ان اونترين جينيراليست اللي هي تخدم دي ساندويتش تخدم دي سالاد تخدم دي بات وديما لا بريباراسيون سي بلاس عندنا حتى برودوي كونجولي pour les produits frais et au soir, il n'y a pas de choix négatif, on traite tout ce qui est frais. Ensuite, le personnel vient dans le centre de formation qui sont, on a des collaborations partenaires entre les centres de formation. Inch'Allah, قاعدين نقدموا مع شيل مع فيفو كاين ان بارتنير سيريو اللي عنده امبلاسمون ممتازين وعنده فيلوسوفي تاع يتلاعب الكليون. اللي هي لا ميم فيلوسوفي نتاع كومبان تلاعب الكليون يستعد نص راح يحصل مش كافي حتى اللي دونك ان شاء الله كولابوراسيون هذه اول ستاسيون اول تيب دو ستاسيون عملناها هكا تاع ميداس لاباج
وان شاء الله في موعد مع ديستاسيون خير. وان شاء الله نهار نعاود لكم على الكومب باك في ان ريستورون اللي بلو ابوتي خاطر ثاني مازال مش ابوتي. انا نقول لكم مرحبا بكم صافي شيل بومهل وشرفتونا. بون الحق ليكيب يلون تو دي قالوا كل شيء وان شاء الله يكون اون جورني اغريابل وان شاء الله ديما نشوفوكم كوم دي كليون ودي فيزيتور ومرحبا بكم. دونك احنا كما قال لكم سي محمد باش نقبلوكم كوم دي ستار. دونك ليدي شناهي؟ ليدي انكم تحاولوا تجربوا لي كونسيبت نتاع المحطه الكل معناتها باش ما نحكيو لكمش احنا عليهم تجربوهم انتم بيديكم. دونك كراهبكم تاعو كلكم دخلتوا في لونتري حطيتوا كراهبكم عند لي فواتوريين تاع ميداس. دونك الكل ميزون بري لي فواتور مشاو بالاربعه دونك باسكو لا بي دو ميداس ترفع 4 كراهب اون باراليل وفما اون فواتور تدخل الكروج وبالخلاف توت لي فواتور فون اتر دياغنوستيكي. اللي تستحق فيدانج باش نعمل لها فيدانج، اللي ما تستحقش فيدانج باش نبدلوا لها البالي ديسفي كلاس على خاطر جاي شتي وبعد سلمتكم كل شيء. وباش نعطيكم على فان ان رابور دو دياغنوستيك نجم نبعث لكم باغ ميل فيه 76 تشيك في كل شيء معناتها قوش عليها مشيت عملت رونديفو عند الطبيب نتاع كل شيء واناليز والدنيا الكل بيلون كامل بيلون دو سونتي. دونك اون باراليل وقت اللي ندلوا لكم كراهبكم on prend soin de كراهبكم on vous invite à passer du temps dans la station à découvrir ce qu'il y a dans la station. On a prévu des jeux et des cadeaux باش تتعدى من الصبحيه سامباتيك هذيك الكل. وبعد فما ديجني في بوم دو بان هكاك تقولوا السينيزار عجبتكم ياكلوا ولا مشكله هكاك تقولوا له الماكله عجبتكم ولا لا. ومرحبا بكم وهنا الكل بحذاكم وان شاء الله vous passez une agréable matinée. En fait, un véhicule Fumidas interne à maximum 1h30, quelle que soit la prestation, c'est le grand max. Avec toutes les prestations et tout ça, c'est le max, 1h30, le véhicule sera fait. On fait tous les entretiens courants du véhicule. On fait de 100% entretien du véhicule. Même avec une marque, ou même avec le modèle. On fait le diagnostic, en même temps, on respecte le carnet constructeur automobile. On fait le même carnet constructeur automobile. Et c'est une question très intéressante. D'ailleurs, on a tenu bon, le centre de c'est d'avoir 4 espaces de service pour permettre à famille statine. Le client aimerait bien servir les files d'attente. Voilà, exactement. Donc, ils ont 4 postes et avec tout le service, y compris la pneumatique. نسميهم جيست ستار معناتها نجوم معناتها ضيوف نجوم عليه خاطر اون لوغ بيرميتر المكنون باش يختبروا لي ديفيرون سيرفيس اللي موجودين في محطة شيل بومهل حتى في نشرتها جديدة 5.0 5.0. دونك احنا
كل ديما عملنا مجهود باش نوفيو بالوعود نتاعنا، ومده عديد السنوات وعدنا الكيلونات نتاعنا باش نردوا المحطات ان اسباس دو في، معناتها فضاء حياه. اللي الكليون بدا فرحان باش يجي المحطه، فرحان باش يجرب البرودوي دو اوت كاليتي كو سوا لي كاربيرون شيل فوسيف ولا شيل بي باور، مي اوسي يجرب لي سيرفيس كي سون معناتها اوفير بار معناتها دي سبيسياليست ونلبيو الرغبات نتاع الحليف نتاعنا. واليوم ساسون شيل بومهل تاكيد المجهود هذا باش نردوا المحطه تاع شيل بومهل فضاء حياه كما عديد المحطات نتاع شيل في كامل الجمهوريه اللي هما فضاء حياه. الوغ اليوم الكليون يجي يجرب بيان سور لي كاربيرون تاعنا شيل فوسيف وشيل بي باور. نذكركم ان شيل بي باور معمول بنفس التكوينه ونفس لي زاديتيف اللي يستعملوهم في ليكوري فيراري تاع الفورمولا في الكليه العالميه، مي يجم زادا يعمل لونتروتيان تاع كرهبته مع لو سبيسياليست نيميرو 1 على ليشيل مونديال ميداس يعمل دياغنوستيك، يعمل العجالي، يعمل الفيدانج بزوت شيل اليكس بلس اللي هو اباز دو غاز ناتوريل، ويعمل دي دياغنوستيك اللي فيه 76 نقطة باش يثبتوها في الكهرباء باش يشوفوا صحة الكهرباء. دونك في الوقت اللي هو يخلي كرهبته باش تكون انتروتوني في ميداس، يجم يجرب ويديغوست لي سبيسياليتي نتاع بوم دو بان اللي هي لو كونسيبت نيميرو 1 نتاع الكونسيبت ساندويتش كافي على فرونسيز افيك ديفيرون سبيسياليتي اللي هو حل توا في ستاسيون شيل بومهل، واللي حلينا معاه اول ريستورون في ستاسيون شيل ليبرتي اللي هو اكبر ريستورون في الافريق. بيان سور قبل ما يروح يدل كرهبته بلافاج اوتوماتيك في الكرواش ديرني كري افيك لي ديترجون دو اوت كاليتي. دونك مره اخرى مرحبا بكم في ستاسيون شيل بومهل، ونتمنى لكم اكسبيرونس اغريابل في الاسباس دو في جديد هذا.